नमस्कार, खबर समीक्षा नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई ज्ञान अभिवादन। म प्रधान दर्शकबिन फेरि एकपल्ट हजुर समक्ष उपस्थित रहेको छु र यहाँनिर जुन मिलन मोडको संलग्न क्षेत्र रहेको छ, जहाँनिर अवैध निर्माण गरी बसिरहेका मानिसहरूको जुन घरहरू रहेको थियो, उक्त घरहरू तोड्ने कार्य चलिरहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासनको बुलडोजर चलिरहेको छ। प्रशासनको उपस्थिति यहाँ रहेको छ र यहाँ धेरै नै मानिसहरूको उपस्थितिका साथ आजको यो जुन अवैध निर्माणहरू रहेको छ उक्त तोड्ने कार्य गरिरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तोडिरहेका जुन दृश्य रहेको छ, यो मिलन मोड संलग्न क्षेत्र रहेको छ। मिलन मोडमा जुन प्रकारले अवैध निर्माण गरी बसिरहेका मानिसहरू जुन रहेको थियो, यहाँ जुन घरमा मानिसहरू बसेका छन् त्यहाँ महिला वर्ग नानीहरू रहेका छन्, त्यो घरलाई 3 दिनको समय दिएको छ भने यहाँका खाली घरहरू जुन रहेको छ जसमा मानिसहरू छैन, त्यो घरहरू तोडिरहेको छ र साथै प्रशासनले 3 दिनको समय दिएको छ। किनभने यहाँनिर यो घर जुन अहिले बर्खाको समय पनि रहेको छ र घर जुन रहेको छ खाली गर्नका निम्ति उहाँले यहाँ इन्टिमेसन दिएको छ, सूचना पनि दिएको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन खाली घरहरू रहेको थियो उक्त तोड्ने कार्य चलिरहेको छ र यो जुन बुलडोजर रहेको छ, प्रशासनको बुलडोजर चलिरहेको छ। यहाँ व्यापक प्रशासनिक अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ र यहाँ प्रधाननगर थानाका पुलिसहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। यो जुन स्थानीय यहाँ जुन प्रकारले यहाँ तोडिएका छन्, यो जुन यहाँनिर बसोबास गरिरहेका छन्, यहाँका मानिसहरूसँग हामी बात गर्दै उक्त विषयमा जानकारी दिँदा उहाँहरूले बताएअनुसार यहाँनिर कसैको नाम नलिई यहाँ उहाँले पैसा दिएर यो जग्गा लिएको बताइरहेका छन् र साथै यहाँनिर जुन प्रशासनले कारबाही गरिरहेका छन् उक्त कारबाहीमा यहाँ धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ र यो जुन खाली घरहरू रहेको छ यसलाई तोड्ने कार्य गरिरहेका छ र आफै पनि मानिसहरूले घर तोडिरहेका छन् र साथै उहाँलाई 3 दिनको समय दिएको छ। र हामी यस विषयमा बात गर्छौँ। यहाँका जुन मानिसहरू रहेको छ, जुन यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू रहेको छ, उहाँहरूसँग बात गर्दै यस विषयमा हामी जान्नेछौँ कि यहाँ जुन प्रकारले उहाँहरूको बसाइरहेको छ, यस बसाइले लिएर उहाँको के भनाइरहेको छ। किनभने यहाँ प्रशासनको कारबाही जारी रहेको छ र यहाँ प्रशासनको बुलडोजर लिएर उहाँहरूले भत्काउने कार्य गरिरहेका छन् र यहाँ जुन प्रकारले यो भत्काइरहेका छन् यसमा यो जुन ठाउँमा उहाँहरू अवैध निर्माण गरी बसिरहेका थिए यसमा उहाँहरूको के कस्तो भनाइरहेको छ। कति दिन भयो यहाँ बसेको? 3.5-4 महिनादेखि बसेको यहाँनिर। कसले दियो यो जग्गा? यो जग्गा चाहिँ हामीलाई कसैले दिएको छैन कि हामी यहाँ फाका थियौँ। अन्त यहाँ क्रिस्चियनको मान्छेहरूले कब्रस्तान छ कि त्यहाँको मान्छेलाई यहाँसम्म उनीहरूले घेरेको थियो कि हामीले भनेर उनीहरूलाई भनेर रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हामीले बस्ने ठाउँ छैन, भाडा घरमा बस्नु नानीहरू लिएर, अन्त कहाँ जानु भनेर उनीहरूको यति जग्गा चाहिँ छोड्यो। त्यहाँदेखि हामी यहाँ बनाएर बसेँ। यहाँ बनाएको थिएँ, त्यहाँदेखि भत्काइदिएको होइन। अच्छा, क्रिस्चियन समाजको मान्छेहरूले भत्काइदिएको थिए। त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई यति जग्गा चाहिँ हामीलाई छोडिदिएको छ। अन्त यहाँनिर 3.5-4 महिना भइसक्यो। यो याद जग्गा थाहा थिएन कि अवैध जग्गा हो, यो सरकारको जग्गा हो भनेर? हामीलाई थाहा छैन। अन्त के गर्ने अब? के गर्नु, अब उठाइदियो भने जानुपर्छ हामीलाई। अर्को कहीँ न कहीँ भाडा फेरि खोज्नुको लागि हामीलाई टाइम दिनु पर्यो। पहिला कहाँ बस्थ्यो? पहिला देवीडाङ्गामा भाडा घरमा बस्थ्यो? हजुर, देवीडाङ्गा बजारको अगाडि। अब फेरि त्यहीँ जाने? त्यहाँ त जान्दिनँ, अब अर्को ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्यहाँदेखि त हामी छोडेर आएँ होइन। त्यहाँ त अब रुम खाली छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब जहाँ पनि जान्छु, अब खोजेर टाइम त दिनुपर्छ नि हामीलाई खोज्नुको लागि। रुम खोज्नुको लागि टाइम त अलिक चाहिन्छ हामीलाई। प्रशासनले के भनेको छ? अब त 3 दिनको टाइम दिनुभएको छ उनीहरूले। आधार कार्ड, भोट फोटो, पट्टाको लागि हामीलाई जानु भनेछ। अब বিডিও অফিসमा गएर हेरौँ के भन्छ। আমি বলতেছি আমরা এখানে অবৈধভাবে বসি নাই, লোক বসছে, তা আমরা বলছি আমাদের ভাড়া ঘর থাকি, ভাড়া ঘর থাকতে থাকতে আমরা বলছি আমরা ভাড়া থাকি, তো ওরা সাথে আমরা একটু বসে যাই দেখি। তখন এখানে বসলাম, প্রথমে ঘর বানাইলাম, তো বলে কি না এটা আমাদের জায়গা, তো আমরা ওদের জায়গা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে খ্রিস্টানের যে মঠ আছে ওদের লোকগুলো বলে কি তোমরা এখানে বসো। তাই আমরা 5টা বাড়ি এখানে আমরা বসি। বসার পরে 4 মাস হয়ে গেল, একটু টাকা জমা ঘরটা বানাইলাম একটু করে। তো 4 মাস হতে কেউ আসে না যে এখানে তোমরা ঘর বানাইও না। আজকে আচানক এসে বলবো যে তোমার ঘর ভেঙে দেওয়া, কোথায় যেতে দাঁড়াবো আমরা? আমার 2টা বাচ্চা সুবিধাই, আমরা তো বড় লোক না। যাই হোক, গেল আধা ঘন্টার মধ্যে বলছে ঘর ভেঙে নিয়ে যাও। তো আমরা কোথায় দাঁড়াবো? সেই জায়গাটা আমাদের দেখা দিই যে তোমার এখানে দাঁড়াও। আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়ি ঘর আমাদের বর্তমানে নাই, এখন আমরা ভাড়া থাকি। লোক ধাক্কাতে চলে আসবো আমরা। তো
যেভাবে হোক এটা নেই, সরকার এটা জিনিসটা দেখুক। যদি উঠতে আসে সবাই সবাই মিলে উঠবো, না উঠলে কেউ উঠবো না। আমার কথা একটাই, সবাইকে উঠতে হবে। যে যত পুরো বস্তি বসছে, জানতাম না যে এটা সরকারি জায়গা আছে। সরকারি জায়গা, সরকারি জায়গায় বোর্ড লাগানো আছে, আমরা ওই সাইডে বসছি। ওইটা সরকারি জায়গা, এটা হচ্ছে ওই বিষয় মানে খ্রিস্টানদের জায়গা। এটা খ্রিস্টানদের জায়গা, এখান থেকে খ্রিস্টানরা দিয়েছে তোমাকে? আমাদেরকে এখানে বসতে বলছে। খ্রিস্টান দিয়েছে? হ্যাঁ, তো তোমরা এখানে বসো। কোন আছে তোমার কাছে? না, পুরো এখন পুরো মুখে কথা বসছি আমরা। কিভাবে বলতে পারো যে তুমি এটা তোমার এটা নিজের জায়গা? আমি নিজের জায়গা নিজে বলি না তো। কোনো লিগ্যাল পেপার আছে? পেপার আমাদেরকে এখন এরা আসবে, এরা আবার ওরা আসবে, তো ওরা আসলে পরে আপনাকে কিভাবে কি করবে না ওরাই করে দেখাবে কিভাবে দিদি তোমার এইভাবে থাকো। আমাদের এইভাবে বলছে, আমাদের তাতে কোনো আসি নাই। তোমাকে তো বলে দিয়েছে না, বা পেপার লিখিত দিয়েছে? না, মুখে বলছে, এমনি দিছে আমাদেরকে। তোমার হয়ে গেছে? আমি তো আমরা এখন মুখের দিয়ে দিলে তোমার হয়ে গেছে? আমি তো বলিনি আমার এখন আমার হয় না। তুমি তো বলছো, যেভাবে বলছো তুমি যে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, এটা আমাদের বসতে বলছে। এটাও আমরা এটাও সরকারি জায়গা। তুমি ওইদিকে সরকারি জায়গা কি দেখাচ্ছ? সরকারি জায়গা এটাও ঠিক আছে, সব সরকারি জায়গায় আছে। তো বসলে সবাই বসবে, না আসলে কেউ বসবে না। আমার কথা তুমি অবৈধভাবে বসে আছো, এটা মানছো তুমি? আমি মানছি। তুমি এটা ভুল করেছো? আমি ভুল করছি। প্রশাসন বলে গেল আধার কার্ড ভোট ফটো নিয়ে তোমার বিডিও অফিসে আসো, তোমাদের পাট্টার জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করো। এখন আমাদের প্রশাসন এটাই বলে গেল, তো আমরা এখন যাবো। 3 দিনের যে টাইম দিয়েছে, টাইমটা এখন টাইমটা উঠাই নিয়ে নিল। 4টা জিজ্ঞেস চেক করে বাড়ি আমরা এখানে আসি, আমাদের আধার কার্ড ভোট ফটো ওরা সব দেখলো। দেখার পরে বলে তোমরা বিডিও অফিসে আসো, তোমার পাট্টার জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করো। এটাই আমাদের ঠিক আছে। তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি। কি বলবো তুমি? কি বলবা? কি বলবে তুমি? আমরা গরিব লোক, মানুষের বাড়ি কাজ করে খাই, কিন্তু উঠাইতে আমাদের রাস্তায় দাঁড়াইতে লাগবে। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করে বলতেছি যে আমাদেরকে উঠাই দেয় না। আমরা তাহলে কোথায় থাকবো? ছেলে আমার 8 মাসের একটা ছেলে আছে, আমার কাছে এটাই কথা। তুমি জানতা না এটা? না, আমি জানতাম না যে ওরা উঠাই দিবে। আমরা ওই কবরস্থানের লোকের কাছ থেকে বললেন কিছু টাকা পয়সা দিয়ে? না, কিছু টাকা না। আমরা বলে কি, আমরা গরিব লোক, মানুষের বাড়ি কাজ করে খাই, তাহলে একটু জায়গাতে আমরা এখানে বাড়ি করে থাকি। তারপর ওরাই আমাদেরকে দিয়েছে, আমরা ওই জন্য এখানে বসে বাড়ি করে আছি। না, যদি তুমি যদি সত্যিকারে বলে যে এখানে কোনো কাউকে টাকা দেয় না, টাকা দেয়নি আমাদের। টাকা পয়সা ওটা উপরে একটা লিগ্যাল না, আমাদের টাকা পয়সা আমরা দেয়নি। আমাদের টাকা নাই, তোমরা কোথা থেকে টাকা দিব? টাকা নেই, তাহলে আমরা এখানে আসি। টাকা থাকলে তোমরা ভালো জায়গায়। কোথায় থাকতো তুমি? আমরা ভাড়া বাড়িতেই থাকি। কোন জায়গায়? মিলন মোড়ে ভাড়া থাকি, এই সামনে। আচ্ছা, ওই কাজ করে লোকের কাজ করে এই ঘরটা বানাইছি। কালকে ঘরে ঢুকবো, উদ্বোধন করবো কালকে। আর আজকে যদি ভাঙিয়ে দেয় তাহলে কি হলো? কত টাকা খরচা করলাম, আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে জমাই ঘরটা বানাইছি। ঠিক আছে, এখন মেঘ বৃষ্টির মধ্যে ছেলে টাকা নিয়ে কোথায় যাবো আমরা? ঠিক আছে। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ यो महानदी र दर्शकबिन जुन प्रकारले यहाँनिर अवैध कब्जा गरी यहाँ बसेका मानिसहरू रहेका थिए उक्त कब्जा गरेको मानिसहरूलाई नै आज प्रशासनको यहाँनिर नोटिस जारी गरिएको छ जुन नोटिसमा उहाँलाई 3 दिनको समय दिएको छ साथै उहाँले प्रशासनले उहाँहरूको आधार कार्ड अनि भोटर कार्ड लिएर उहाँलाई बिडिओ अफिसमा पनि बोलाएका छन् र साथै जुन प्रकारले यो अवैध निर्माण गरी बसेका छन् सरकारी जग्गा ढाकिएर बसेको छ यस विषयमा नै उहाँसँग बात गर्दै जान्न प्रयास गरे उहाँले दुःख कष्ट गरेर यहाँनिर घर बनाएको छ तर प्रशासनले आज आएर उहाँलाई घर छोडिदिनु भन्दा उहाँहरू भावुक बन्दै भने हामी अब कहाँ जानु त र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो जग्गा रहेको छ यो जग्गा क्रिस्चियनका यो कब्रिस्तान रहेको छ र यहाँ जुन कब्रिस्तानमा नै उहाँलाई जग्गा दिएको बताइरहेका छन् र साथै यहाँ कुनै प्रकारको लिखित उहाँलाई जग्गा दिएको छैन यो जुन जग्गा उहाँलाई भरबली अर्थात् उहाँले वचन दिएको अनुसार नै बसेका छन् र यो जुन वचन दिएको अनुसार बसेकोले यहाँनिर कुनै प्रकारको कम्प्लेन पुलिसलाई सूचना जाँदा प्रशासनले यहाँनिर उक्त घरहरू खाली गरिदिने उहाँले बताएका थिए र साथै उहाँलाई अब 3 दिनको समय दिएको छ 3 दिनको समय दिए पश्चात नै उहाँले यहाँबाट आफ्नो बसाइ सार्नेछ र साथै यहाँका जुन जानकारीहरू रहेको थियो उक्त जानकारीहरू हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरेर यहाँ जुन प्रकारले उहाँहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ यहाँ जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर घरहरू जुन बनाएका थिए उहाँले तिनका जोडी आफ्नो एउटा आसियाना तयार पारेको छ तर आज प्रशासनको बुलडोजरले उहाँलाई आज रिहाई दिएको छ भने 3 दिनको समय दिए पश्चात फेरि यो रिहाई जुन रहेको छ यो म्याद सकिनेछ र यहाँ पर पनि घरहरू रहेका थिए जुन घरहरू पर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि उहाँहरू गएका थिए र 3 दिनको समय दिएको छ किनभने त्यहाँ नानी अनि महिला वर्गहरूको त्यहाँ
बसोबास रहेको थियो र उहाँ कता जाने त यस पानीझरीको समयमा। यसले कारण उहाँलाई समय 3 दिनको दिएछ र 3 दिन पश्चात फेरि प्रशासनले आएर उक्त क्षेत्र बुलडोजर चलाइनेछन्। यी सम्पूर्ण जानकारी लिएर नै हामी हजुर समक्ष उपस्थित गरेर अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।